ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକି ବୋଲ ଶନିଦେବ ମହାରାଜ କି ବାଞ୍ଛା ବଟ କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏତିକି କଥା ଭକ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି, ପ୍ରଭୁର କୃପା କିଭଳି ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ କରେ। ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ସତ୍ୟରାମ ବାବୁ ଯେ କି ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ତାଙ୍କର ଲିଭର ଖରାପ ଥିଲା, କିଡନୀ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋନ ହେଇଥିଲା, ବିନା ଅପରେସନ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଉଦିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସାଲେପୁରରୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନ ହୋଇ ପାରିଲା ପରେ ଆସି ଏଇ ଶନିଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର କେତେ ବର୍ଷର 1 ବର୍ଷର ଚର୍ମ ରୋଗ ତାଙ୍କର ଆଜି ଭଲ ହେଇଗଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହେଲା, କେତେ ମେଡିକାଲ ସେ ଫେରିଥିଲେ, ତାର ଅନୁଭୂତି ସେ ଆଜି ଆମ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। शनिदेव महाराज की। मो ना उदित नारायण प्रहराज, मु सालेपुर तरितोर ग्राम आसी। मु बहुत जगह बुलिला परे डाक्तर मानक परामर्श नेला परे मध्य मोर चर्म रोग भल है ना। मु झुल बाबू देखा करी, झुल बारिक सी मत ठाकुर कथा कहले, मु हृदय सहकार ग्रहण करी ठाकुर को मानी प्रत्येक शनिवार तो आसी पार नी, कि आज की मोर 7 थर है आसवा द्वारा 2 थर आसवा मोर जहाँ चर्म रोग असुविधा होता। बर्तमान देखंतु ताकर चर्म जड़े सी मेडिकल रे थिले, आज पलई जाए चिन्ह नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, शनिदेव महाराज की। तेणु बर्तमान मते बहुत भल लगुच, मत एमती लगुला बेले बेले जे जीवन सारा भल हेनी, जिते औषध खाइले जहाँ कले मसरे 5,000 7,000 खर्च होता। बर्तमान से सब किसी ना, बर्तमान मु निजकू माने बहुत सुस्थ अनुभव करुच्ची। देखंतु ये आज 8 मास पर आमर भिडियो होउछि, आमर 8 मास धरि कोनोसी चैनल रे भिडियो करा जाई नथिला। 7,000 8,000 औषध खाउतले, शिक्षित एवं निजे मध्य एलोपैथिक मेडिसिन रो गवेषणा करूछंती, रिप्रेजेंट करूछंती। ता माने औषध भूल बोली आमे कहि परिबा नाही। जोटी औषध फेलुर हो जाए, प्रारब्ध थाए, सेठी प्रभुर कृपा काम दिए। तेणु ये आमर सत्यराम बाबू जन चर्म रोगी भल होइछंती, आमर गणेश बाबू अछंती, सी बालेश्वर आसे स्त्री मेडिकल फेरीते, सी भल होती। आमर दीघारू अमी आसी, आमर सुदूर तालचेर ये भक्त 2 जन देखु, ये तालचेर ये 2 जन भक्त सबुठार आश्चर्य आमर सत्यराम बाबू अच्छा। तो कहार तात्पर्य देखो आज केते जोर खरा, ये छाई हो जाइए, पवन हालुका हालुका आज बहुची। तेणु प्रभुर कृपार प्रकृति परिवर्तन हो जाए, प्रभुर कृपार रोग छाड़ी जाए। ये शारदा बाबा किसी कृतित्व नहीं, कृतित्व कहार से ही शनिदेवंकर। बोलिए शनिदेव महाराज की, बांछा बट की। तेणु आज ये भली क्षेत्र में भक्ति देवानंद चैनल सामने गोटे प्रतिकार मु आपण मानकु कहूची, जो प्रतिकार आपण माने पालन करिवे, ये प्रतिकार टी पालन करबा पई कहूची जे बृहस्पति शुभ तेले दरकार। कौन बृहस्पति शुभ थवा दरकार? तेणु बृहस्पति शुभ तेले किसी भल कार्य हुए, बृहस्पति शुभ तेले एवं बृहस्पति कह जाए गज एवं केसरी कह गज केसरी जोग बोली आपण माने कहंती। गज केसरी काहाकू ना गुरु एवं चंद्र जदि कुंडली रे एकाठी हेबे, आपणकर परिवार रे अर्थ आसिले, रोजगार कले पैसा अंटू नाही, परिवार रे पिला माने दुष्ट हो जाउचंती, आपणक पिछा करज छाड़ू नाही, आपणको कर्म नियुक्ति मिलू नाही, आपण थकी गलेनी, आपणक घर रोग होउछ। छोट प्रतिकार शनिवार दिन करिवे किंबा गुरुवार दिन करिवे, गोटे रूपार हाथी, छोटिया रूपार हाथी चांदीर गोटे कोनोसी बणिया दुकान ऑर्डर करी किणी आनिबे बा तयारी करिवे, ऐश्वर्य कोण रे थोई देबे, रूपार हाथी टिए थोइबे एवं ता देहरे केसर घोरिबे। पूजा दुकान रे केसर भल केसर मिलुची, से हाथी मुंडरे केसर टिपा लगेइबे। आकु ठाकुर घर ऐश्वर्य कोण माने उत्तर पूर्व कोण रे थोई देबे। प्रति गुरुवार दिन से हाथी देहरे केसर टिके घोरिकी आप लगेइबे। एटा गज केसरी जोग कुंडली रे नथले मध्य सृष्टि हबो। आकु ज्योतिर्विधि माने भल कि जानि परिबे। आपणक परिवार रे पिला मानकर विद्या वृद्धि हबो, आपणकर आर्थिक उन्नति हबो, लक्ष्मी चंचला चली जाउतले लक्ष्मी स्थिर हेबे। आपणकर गज लक्ष्मी होउचंती स्थिर,
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଗଜ ବାହନ ଆୟତ ଓ ଶନି ଚାଳିଶା ଲେଖା ହେଇଛି ଗଜ ବାହନ ଆଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପଜାବେ ଯୋଉ ହୟତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଗଜ ବାହନ ଆସନ୍ତି ଶନି ମଧ୍ୟ ଗଜ ବାହନରେ ଆସିବେ ବୃହସ୍ପତି ଗଜ କେଶର ଗୋଟିଏ ମାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଖାଲି କେଶର ଘୋରି ସେ ହାତୀରେ ଲଗେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଜି ତ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମୀନ ଶନି ମେଳକ ହୋଇବ ଯେତେବେଳେ ସେବେଳେ ସମର ହେବ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳେ ଆଜି ମୀନ ଶନି ଭୋଗ ହଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା ଯଦି ଭକ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ପବିତ୍ର ଶନିଦେବଙ୍କର ପୀଠକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଭାରତ ବାହାର ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ଆଉ 8 ମାସ ହେଲା ଭିଡିଓ ଆସିନାହିଁ ଆଜି 8 ମାସ ପରେ ଆଶ୍ରମର ଭିଡିଓ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏ ପୀଠକୁ ଆସି ଏଠି ଡୋରିଟିଏ ବାନ୍ଧି ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରେ ନିର୍ଧନ ଧନ ଲାଭ କରେ ରୋଗୀ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ 7 ଶନିବାର ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ମାନସିକ କଲେ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ କଟକ ଓମ୍ପି ଛକ ଆସିବେ କଟକ ଓମ୍ପି ଛକରୁ ଗୋଗଳ ଯୋଉ ଆସିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଟାଉନ ଠାରୁ ବାଲିକୁଦା ଆସିବେ ବାଲିକୁଦା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିବେ ଗୋପାଳପୁର ଛକ ଏବଂ ସେ ଗୋପାଳପୁର ଛକ ନିକଟରୁ ଗୋଗଳ ଶନି ମନ୍ଦିର ପଚାରି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆସି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବାଞ୍ଛାବଟ ନିକଟରେ ଶନିଦେବ ବସୁଛନ୍ତି ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ গোপাল বল জয় গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল জয় গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল রাম কি বল জয় আহাই গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল জয় গোবিন্দ রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল জয় রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল জয় রামানন্দ হরি হরি বল গোবিন্দ বল জয় জগন্নাথ বল জয় সুভদ্রা মহারানী কি বল জয় সুভদ্রা মহারানী কি বল জয় গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল জয় গোপাল বল জয় গোবিন্দ রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল জয় রাধা রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল জয় রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল জয় গোবিন্দ প্রেম সে আনন্দ হরি হরি গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল জয় গোবিন্দ বল জয় ললিতা কি বল জয় বিশাখা কি বল জয় ললিতা কি বল জয় বিশাখা কি বল জয় ললিতা কি বল জয় বিশাখা কি বল জয় ভানু দুলারি রাধা প্যারি কি বল জয় ভানু দুলারি রাধা প্যারি কি বল জয় ভানু দুলারি রাধা প্যারি কি বল জয় গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল জয় গোবিন্দ বল জয় গোপাল আহাই গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল জয় গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল শনিদেব কি বল জয় পাশাবটা কি বল জয় শনিদেব কি বল জয় গোবিন্দ বল জয় গোপাল বল জয় গোবিন্দ হরি Hare Krishna, Krishna Krishna
हरे 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 राम हरे बोल